سلام كبرات تخلتنا نبي channel زي نقعد عمصاكم لما عنتي بفليز ولا منقدي حطو قبل علي حطو كمية ملسي دما مرت صارلكم ابو ابتي كونع زخونه ملسي مرتكم ابزو خوينا بحساب كنا نصرحنا مجمرتنا عاكم عدل كبوكم ينخط ملسو بدا حار دما اوتي كونع ملسي انتاي كم نبل كم زلنا كابزن سلسته مرت زلوا ابيسي كابن مريسه كونع زلو بتعامل زلن مالت كنقرأكم مالتي مجمرتها بمجمرتها نبي channel زي حدش يزونكم سبات نبي channel زي لايكن سبسكرايب نقولكم نبي channel زي بيتسب نتكونوا بخبر عند عدمكم هجي نبي تمرتها بلكم مبار تمرتنا هنجمرنا أتوم كونكو هلا نمهر زلنا خدنا بحسب أبي channel زي بحسب أبينا نمهر يجي أبدين تاج بنازله أزي أنا خم بقولكم يسقم جيزر لكم سكندات أبتي وشتي سكندات حاسبكم ويد ما دوا بيلكم بعمم كتملوا سوف وتنو مالتي بارجي كم بقولكم فترنا جميرنا لنا wat zeg je alles je het is niet begrijpt wat zeg je alles je het is niet begrijpt a Ik begrijp het. B. Kunt u dat herhalen? C. Dank u wel. A. Ik begrijp het. B. Kunt u dat herhalen? C. Dank u wel. تصاني حب بتجرني أقول سالكمي الجن ملس. صبوا ملسكم تكونوا تسفى قبر إذا انت إبنا نزلو واتزاخي آليسيات سنيت بخرايبت واتزاخي آليسيات سنيت بخرايبت ولا ناخدو حالي نقر انت اندحر زي تردي اكوا انتاي تبل حالي نقر مش زي ردأكا انتاي تبل إبنا نزلو أو زمرأ زدما انتاي رنالو خريو خلنا إك بخرايب هات ترديني آلو مالتي ترديني آلو إك بخرايب هات بيدما كنت أودات هرحالن كتدوغموس تخيل ديخا يزبزلو بيكا كتدوغموس تخيل ديخا كنت أودات هرحالن سي دانك أوفل سلازي تملسي بي يزغندو لمايتي بي كنت أودات هرحالن سلازي تردأكا كتدوغم اللي تخول دوت ولا مالتي كتدوغم اللي تخولو سو دا تا زبالت أتملسي تقنعتي كنت أودات هرهالن إياه قصيل حتنا زمت دما زي دما انت يبلنا له Alice 300 per week betaald krijgt, hoeveel krijg je dan per maand? Als je 300 per week betaald krijgt, hoeveel krijg je dan per maand? A. Ik krijg 900 per maand betaald. Ik krijg 900 per maand betaald. B. Ik krijg 1200 per maand betaald. Ik krijg 1200 per maand betaald. C. Ik krijg 700 per maand betaald. Ik krijg 700 per maand betaald. اتقون عملتي بي ايو بي ik krijg 1200 per maand betaald إذا دي بتغرنيا قلت ايه als je 300 per week betaald krijgt hoeveel krijg je dan per maand إذا بتغرنيا انت بنزلو أبسو من 300 يورو كفليت انت رخيبك أبور حيخي كابو أبور حيخي كندي إخا تركب بيدو لنزلو أبسو من 300 كفلي ترخيبك أبور حقيقة خندي تخفل ik krijg 900 per maand betaald أبور حيت شعت 100 يورو يركب لنا بيد ما شحن كل 100 أبور حي يورو يركب مبلالو سيد ما شعت 100 سلازي اتملسي بي يخون مالتي إذا كسلنا رئي دمان تيلنا له Je krijgt een brief van de gemeente
Wat moet je doen? Je krijgt een brief van de gemeente. Wat moet je doen? A. De brief openen en lezen. De brief openen en lezen. B. De brief weggooien. De brief weggooien. C. De brief terugsturen. De brief terugsturen. እቲ ቁኑዕ መልሲ A እዩ A the brief openen and lezen እዚ ጂ ብትግርኛ ክሪአና ከሉ Je krijgt een brief van de gemeente wat moet je doen ክንብል ከለና ኣብ ትግርኛ እንታይ ንብላ ኣለና ማለት እዩ ካብ መምሕዳር ሓደ ደብዳቤ እንተ ረኺብካ ወይ ድማ እንተ መፂእኳ እንታይ ክትገብር ኣለካ ክንሪኦ ከለና እቲ ደብዳቤ ከፊትካ ተንብቦ ማለት እዩ ኣብ በይ ድማ እቲ ደብዳቤ ትድርብዮ ወይ ድማ ትጉሕፎ ሰይ ድማ እቲ ደብዳቤ መሊስካ ትሰዶ ማለት እዩ ትመልሶ እቲ ደብዳቤ ትመልሶ ስለዚ እቲ ቁኑዕ መልሲ ማለት እዩ the brief openen and lezen ማለት እዩ ከፊትካ ተንብቦ ቀጻላይ ሕትና ድማ Wat doe je als je naar de winkel gaat? Wat doe je als je naar de winkel gaat? A. Slapen. B. Eten. C. Boodschappen doen. A. Slapen. B. Eten. C. Boodschappen doen. ሕጂ እቲ ቁኑዕ መልስን ብትግርኛ ክንገልጾ ኢና Wat doe je als je naar de winkel gaat ማለት ናብ ሓደ ድኳን እንተ ኸድካ እንታይ ትገብር ናብ ሓደ ድኳን እንተ ኸድካ እንታይ ትገብር ይብልና ዘሎ ኣብ A ክንሪኦ ከለና ስላፕን ምድቃስ ማለት እዩ ኣብ በይ ድማ ኤይተን ምብላዕ ሰይ ድማ ቦድስኻፕን ዱን ኣስቤዛ ምግባር ዕዳጋ ትገብር ማለት እዩ ኣስቤዛ ምግባር ቦድስኻፕን ዱን ኣስቤዛ ክትገብር ስለዚህ እቲ ቁኑዕ መልሲ Wat doe je als je naar de winkel gaat ማለት ናብ ድኳን ተኸድካ እንታይ ትገብር ስለዚ ሰይ ይኸውን ማለት እዩ ሰይ ቦድስኻፕን ዱን ቀጻሊ ሕቶና ድማ እዚ እዩ እዚ ድማ እንታይ ይብለና ኣሎ Als je een huis huurt aan wie betaal je elke maand de huur Als je een huis huurt aan wie betaal je elke maand de huur A. Aan de gemeente B. Aan de verhuurder C. Aan de buren ሕጂ ናብ መልስናን ናብ ትግርኛ ምትርጓምናን ክንቅጽል Als je een huis huurt ገዛ ኸራይ እንተ ተኻሪኻ aan wie betaal je elke maand de huur ወርሓዊ ገዛ ኸራይ ንመን ትኸፍሎ ገዛ ኸራይ እንተ ተኻሪኻ ወርሓዊ ገዛ ኸራይ ንመን ትኸፍሎ Als je een huis huurt aan wie betaal je elke maand de huur ወርሓዊ ገዛ ኸራይ ንመን ትኸፍሎ ገዛ ኸራይ እንተ ተኻሪኻ ማለት እዩ A. Aan de gemeente መምሕዳር ማለት እዩ gemeente ማለት መምሕዳር ማለት እዩ B. Aan de verhuurder ኣከራይ ማለት እዩ verhuurder ካ ኣከራይ ገዛ ዋና ገዛ ማለት እዩ ዋና ገዛ verhuurder C. Aan de buren እቲ ቁኑዕ መልሲ እዚ B እዩ ማለት እዩ B. Aan de verhuurder ሰይ ድማ aan de buren ማለት እዩ aan de buren ማለት ኣብ ትግርኛ ገረባብቲ እዮም buren ገረባብቲ እዮም የፋወት buren ማለት እዩ ቀፂሉ ዝመጽእ ሕትና ድማ እዚ እዮም ድማ ክነብልኩና
Je wilt een afspraak bij de kapper maken. Wat zeg je aan de telefoon? Je wilt een afspraak bij de kapper maken. Wat zeg je aan de telefoon? ምረጽ ንርኢ A. Ik wil mijn haar knippen. Ik wil mijn haar knippen. B. Wie ben jij? Wie ben jij? C. Ik wil graag een afspraak maken. Ik wil graag een afspraak maken. እጂ እቲ ቁኑዕ መልስን ትርጉም ክርኢና Je wilt een afspraak bij de kapper maken. Wat zeg je aan de telefoon ማለት ምስ ቆፀራይ ቆፀራ ትገብር እንተደሊኻ ብቴሌፎን እንታይ ትብል ብቴሌፎን እንታይ ትብል ምስ ቆፀራይ ምስ ቀምቀማይ ቆፀራ ትገብር እንተደሊኻ ኣብ ቴሌፎን እንታይ ትብል Ik wil mijn haar knippen. ፀጉረይ ክቆምቆሞ ደልየ ክቆርጦ ደልየ Wie ben jij? መን ኢኻ ንስኻ Ik wil graag een afspraak maken. Zij ማለት እዩ Zij Ik wil graag een afspraak maken. ቆፀራ ከገብር ደስ ይብለኒ ቆፀራ ክሕዝ ደስ ይብለኒ ቆፀራ ንትገብር ብዝሕተ እናተሓታ ኣለኻ ማለት እዩ Ik wil graag een afspraak maken. ትቁኑዕ መልሲ ሰይ እዩ ማለት እዩ እምበር ኩላት ተኸታተልና ለልመዓንቲ ትሕዝቶይ እዚኣ ትመስል ነይራ ፈቲኹም እንትኾንኩም ላይክን ሰብስክራይብን ግበሩ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ከምፃልኩም ዝድልዮም ከዓ ኣብ ኮመንቲ ቀፅለልና ዝብል ምትባዕኹምን ርእቶኹምን ክትፅብአ ክሳብ ቀፃሊ መደብ ዘረኽበና ሰሰነይ ንዓኹም